So hi mga ka-POV, day 52 na tanong sa tumagbasa sa 100 Life Changing Quotes Devotional. So magsugod na ta. Ingon diri nga, keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you by Walt Whitman. So for my thoughts report about in ani nga quotes no, kay why we need to face always towards the sunshine so that ang mga negative nga mga vibes or negative nga mga pamation nara sa atong likod, which is the shadows will fall behind you, no? So kay inana ba pinagi ani kay it mag-grow ta sa atong personal development kay we are not focusing on the negative side but we are more focusing on the positive side. That's why it's sunshine. We face always the positive, not the negative vibes, no? Ingon diri nga when we focus the light of God, the darkness in our lives begins to fade, no? So same ra lagi gyapon kay kung mo always mo ta think negative is ag atong results sa atong gipangbuhat, ag atong development as personal negative jud siya. Di jud siya makayo, but we face or we always think positive atong gipangbuhat, always positive pud siya, di ba? Ganun po nana. His love, truth, and grace shines brighter than any shadow we face. No matter what challenges come your way, keep your eyes fixed on Christ, you know? I'm fixing my eyes on you. Kana nga kanta no. Di jud ta. That's why pud mo face ta always sa atubangan dili sa likod aron di ta mabitik. No? Di ta makuha sa mga temptation, distraction, no? Focus on God ra jud. No? Focus sa jud sa goal kung asa ka gusto mo adto, no? The ultimate source of light, which is si Jesus. So, no, kung watay light, madamag ta, mabitik ta, kaya di ta makita sa tigianan. Watay guidance. With His light guiding you, the darkness will never overcome you. So, no? Pinaagi sa suga sa Ginoo. Pinaagi sa ijang giya. Di na ta matabunan, di na ta matempt sa darkness, no? Ato na siyang ma-overcome. Ingon din sa John 1:5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Kus Tagalog pa, at ang ilaw ay lumiwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. So, no? The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. No? So, kung naaga dyo'y suga, wala ga dyo'y kangit-ngit. So, no? That's why we need to think positive. Di ta mo think of negative, kay matabunan ta sa darkness, matabunan ta sa mga kangit-ngit, mga problema, mga distraction, no? That's why we think positive. We always face into the sunshine, no? Para ang shadow mabilin, ug ang shadow nasa atong likod.